سندھ میں کل سے مارکیٹ کھولنے کی اجازت، وزیر اعلیٰ کا کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان، تاجروں کے ساتھ معاملات طے، اعلامیہ جاری۔ لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع، صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک دکانیں کھلیں گی۔ دکانوں میں گاہکوں کو 3 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔ سماجی فاصلے پر عمل درآمد نہ کرانے والی مارکیٹوں کو بند کرا دیا جائے گا۔ گاہکوں کو ماسک پہننا، سینیٹائزر، سماجی فاصلے رکھوانا مارکیٹ سے دور کی ذمہ داری ہوگی۔ شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے، ہالز، بیوٹی پارلر، سیلون، کیفے بند رہیں گے۔ جلسے، جلوسوں، ٹرانسپورٹ، اجتماعات پر پابندی برقرار۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ شام 5 سے صبح 8 بجے تک کسی کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاجروں کا سندھ حکومت کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان، فیصلے پر خوشی کا اظہار، ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کاروبار کھولنے کا فیصلہ انتہائی مشکل تھا، کیسز انتہا پر جا رہے ہیں، ہمارے لاک ڈاؤن سے فائدہ ہوا۔ سعید غنی بولے تمام مارکیٹ ایس او پیز کے تحت کھلیں گی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے مطالبہ کیا وفاق تاجروں اور دکانداروں کو رعایتی قرضے دے، تاجروں کو ٹیکسوں، بلوں اور کرایوں میں ریلیف دیا جائے، جس گاہک نے ماسک نہ پہنا ہو اسے دکان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کورونا کا حملہ سے پاکستان 20واں متاثرہ ملک بن گیا۔ ایک ہی دن میں ریکارڈ 1991 نئے مریض رپورٹ، متاثرین کی مجموعی تعداد 29,465 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے میں 21 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ 8,023 افراد نے وائرس کو شکست دے دی، مکمل صحت یاب۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثرہ، 11,093 مریض زیر علاج۔ سندھ میں 10,771، خیبر پختونخوا میں 4,509، بلوچستان میں 1,935 مصدقہ کیسز۔ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ملک بھر میں چھوٹی مارکیٹ مقررہ اوقات میں کھلیں گی۔ پنجاب میں 31 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع، تمام دکانوں کو ہفتے میں 4 دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک کام کی اجازت۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوگی۔ اسلام آباد میں بھی لاک ڈاؤن 31 مئی تک بڑھا دیا گیا۔ مزید کئی شعبوں میں نرمی، چھوٹی مارکیٹس میں ایس او پیز کے ساتھ دکانیں ہفتے کے 5 دن کھل سکیں گی۔ کے پی میں بھی کل سے کاروباری پہیہ چلے گا۔ تعلیمی ادارے اور پبلک ٹرانسپورٹ بدستور بند رہے گی۔ بلوچستان میں صبح 3 بجے سے شام 5 بجے تک مارکیٹ کھلی رہیں گی۔ لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے۔ ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کورونا کیسز بڑھ رہے مگر لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا۔ حکومت کا واضح موقف، پورے ملک کی بجائے کورونا سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن نظام نے کام کرنا شروع کر دیا، تمام ادارے مل کر ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، بڑے فیصلے ہو چکے، اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے۔ ہمیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ وبا سے حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسپتالوں میں بستروں کی کمی نہیں ہے۔ کورونا سے متعلق صحت کے ڈیٹا کے لیے ایک پورٹل بن چکا۔ پنجاب حکومت نے ایپ تیار کر لی، شہری اسپتالوں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب میں کورونا مریض گھروں میں آئسولیٹ ہو سکیں گے، مریضوں کو ہوم آئسولیشن کی اجازت، قواعد و ضوابط جاری، ہوم کوارنٹائن خصوصی کمیٹیوں کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ کم علامات والے مریض ہی ہوم قرنطینہ کا اہل ہوگا۔ کمیٹی ہوم آئسولیشن کے لیے گھروں کے سائز اور اہل خانہ کی تعداد دیکھے گی۔ مریض کی حالت خراب ہوئی تو ہوم کوارنٹائن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مریض روزانہ اپنی اپڈیٹ محکمہ صحت کو بھجوانے کا پابند ہوگا۔ ہر 10 دن بعد اپنا ٹیسٹ بھی کروائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک، لاک ڈاؤن میں نرمی پر محکمے الرٹ کر دیے۔
SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म, सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। उस्मान गुलजार कहते हैं किसी को लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं होगी। आम आदमी की मुश्किलात का एहसास है, सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजाजत मनसूख की जाएगी। विफाक की रहनुमाई में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले किए जा रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली का एक टेस्ट मनफी, दूसरा मुस्बत। दोस्त निजारी की वजाहत, कहा निजी लैब से किया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया, सरकारी लैब का टेस्ट पॉजिटिव निकला। तबीयत बेहतर है, कोई अलामात नहीं, सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, चंद दिनों में फिर टेस्ट कराऊंगा। 2 अरकान पार्लियामेंट में भी कोरोना टेस्ट की तस्दीक। महमूद शाह और जफर खान के टेस्ट मुस्बत आए। दोनों अरकान का गुज़श्ता रोज टेस्ट हुआ था। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने दोनों ऐवानों के इजलास मौखर करने की तजवीज दे दी। सदर मुमलिकत वजीर आजम और आर्मी चीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआ। वजीर आजम ने स्पीकर से उनके बच्चों की सेहत का भी पूछा। आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। असद कैसर ने नेक तमन्नाओं पर सबका शुक्रिया अदा किया। पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी से पहला मरीज सेहतियाब। सरबरा NIVD डॉक्टर ताहिर शम्सी के मुताबिक मरीज का ताल्लुक कराची से है, घर मुंतकिल कर दिया गया। मरीज को 30 अप्रैल को प्लाज्मा लगाया गया, 8 मई को मुकम्मल सेहतियाब हो गया। इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों पर थेरेपी की जा रही है। दुनिया बुरी तरह कोरोना की लपेट में, वायरस का असर कम ना हुआ। मुतासिरीन की तादाद 41 लाख से बढ़ गई, हलाकतें 2,80,000 से तजावुज कर गईं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ट्रंप की हिकमत अमली को तबाहकुन करार दे दिया। अमरीकी सदर की एक और मंतक, ट्रंप कहते हैं वबा वैक्सीन के बगैर ही खत्म हो जाएगी। चीन और जनूबी कोरिया में फिर मुतासिरीन की तादाद बढ़ गई। जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी, मरीजों की शरह बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा, 10 गिरफ्तार। रूस में मजीद 11,000 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने भारत के कलभूषण से मुत्तलिक बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारतीय वकील ने 3 मई को ऑनलाइन लेक्चर में हकायक के मुनाफी बयानात दिए। ये दावा गलत है कि पाकिस्तान ने ICJ के फैसले की तामील नहीं की। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर तक कौंसलर रसाई फराहम की। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों का पाबंद है। भारत का हकायक गलत अंदाज में पेश करना अफसोसनाक है। किसी की तफरीह दूसरे की जिंदगी उजाड़ गई। पतंग की कातिल डोर ने नौजवान घर वालों से छीन लिया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से 18 साल नौजवान जाँ बहक। वाक़या इस्लामपुरा में सहरी के बाद पेश आया। नौजवान अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। DIG ऑपरेशन ने SHO इस्लामपुरा मुअत्तल कर दिया। CCPO का पतंगबाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की गफलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उस्मान गुलजार कहते हैं पतंगबाजी कतई बर्दाश्त नहीं, दोबारा वाक़या पेश आया तो मुतल्लिका अफसर कार्रवाई से नहीं बच सकेगा। मियां चंदू में खौफनाक हादसा, वैन नहर में गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद डूबकर जाँ बहक। मुतासरा फैमिली शेखुपुरा से आ रही थी। गुज़श्ता रोज वैन अब्दुल हकीम के करीब लापता हुई। तलाश पर नहर से गाड़ी के टूटे शीशे मिले। महकमा अंधार ने फौरी पानी बंद किया तो लाशें निकाली गईं। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, 6 बच्चे भी शामिल थे। अद्वियात स्कैंडल पर नून लीग का पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फिर मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम करप्शन का जवाब दें। शोबे सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। नून लीग के दौर में सेहत के 20 मंसूबों को खत्म कर दिया गया। आधे घंटे तक अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान
नुकसान हो गया। आधे घंटे बाद बोला सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। कुछ नहीं पता है आपको। यू डोंट नो मैनर्स, यू डोंट नो एटिकेट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यस, इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो, ओके। हंसता मुस्कुराता जेदी सबको अफसरदा कर गया। मुमताज शायद ड्रामा निगार, फिल्म स्टार्स और अदाकार अतहर शाह खान उर्फ जेदी हमसे बिछड़ गए। तवील अरसा शुगर और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। उम्र 77 वर्ष की। तदफीन कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में कर दी गई। 1975 में ड्रामा इंतजार फरमाइए में जेदी के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अतहर शाह खान ने मज़ाहिया शायरी में भी खूब मकबूलियत हासिल की। 2001 में हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। हैप्पी मदर्स डे। जिसके कदमों में जन्नत, शफकत और मोहब्बत का फैखर, माँ सबसे अनमोल। माँ से बड़ा कोई और रिश्ता नहीं। दुनिया भर में मदर्स डे पर माँओं को सलाम। पाक फजाइया का भी खिराज तहसीन प्रोमो जारी। कौमी खिलाड़ियों का भी मोहब्बत भरे अल्फाज में माँओं को खिराज तहसीन। पुराने उस्तादों ने नए सितारों को खूब दाव पेच सिखाए। कौमी क्रिकेटर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स मुकम्मल। साबिक लेजेंडरी खिलाड़ियों ने गुर बिताए। बाबर आजम, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान की टेक्निक के मदह हो गए। शाहीन शाह ने वसीम अकरम से बल्लेबाजों को नचाने की टिप्स ले ली। कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। वबा से डरना नहीं, लड़ना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, एहतियात करें। फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं, हमें 0324295188 पर व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियत। सूरज गर्मी खाने लगा, मिजाज एकदम गर्म हो गया। मुल्क भर में तेज धूप, पारा चढ़ गया। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35, पेशावर में 37 डिग्री। महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी। मॉस्को में आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। जंग अजीम दोइन की फतह का जश्न। 75 साल मुकम्मल होने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा।